Okay, start recording. Okay, so now is the tough part. I also don't know how to teach this online. So just take note, the first recording has already been uploaded to the Microsoft Teams page. So you can just click and view the session we had earlier. What you see is exactly what you see on the screen based on what Microsoft Teams recorded. I did not have my Camtasia on just now, so luckily we got backup recording by stream. But I will upload the Microsoft Stream recording ke YouTube, so you all boleh access kemudian. Oh bulan, oh you tak ya, I pun tak pasal tu bulan. Alright, so okay, we're going to start the next one. The next one is, I repeat, is tough. Why tough? It is a very long lecture. Okay. I will try to stop after every small part so that I can check on the comments. Okay. Otherwise, it'll be, I might miss the parts that's related that you're asking about. Okay, so I'm going to share screen now. Oops, sorry, got the wrong one. Okay, I hope you all got the right one. This one, the title is T-test and ANOVA. Okay, there are 75 slides. Okay, there are 75 slides. I'm not going to try to cover all of them. I will stop whenever necessary. Okay. Okay. So for the final exam, there are two exam questions, essay. One of them is t-test and the other is chi-square. So t-test is one of the two tests that you are going to be asked to do manually at the end of the semester. That will be after Hari Raya in July or August. I can't really say because the jadual keep changing due to the PKP. Okay, so let's look at the t-test. Okay, so we're going to cover t-test. The t-test got many names. Some people call it independent t-test. Some call it students t-test. Okay. Some call it two sample t-test. Why student? Why student? Student is the pseudonym of William Seeley Gosset. When he wrote the paper regarding the student t-test, he wrote it in 1908. He was working with Guinness Breweries. Guinness Breweries has a policy where the staff is not allowed to publish their findings in any scientific journal because they are afraid of their trade secret being leaked to their competitors. So that is why when he published his work, he used a pseudonym, Students. So since the test is quite popular, it ended up being known as Students t-test. So what is the story about Students t-test? Basically, you are comparing the mean between two groups. You are comparing the mean between two groups. For example, you have HB level of between the case and the control, or you have the IQ of the boys and the girls. Okay, so you're comparing the mean between two groups. Here at the bottom is the formula. So basically it is the mean of group 1 minus the mean of group 2 divided by the standard error of mean. Divided by the standard error of mean.
So what are examples? You are comparing the cholesterol level between hypertensive patient and normotensive patient. Or you are trying to compare the Hamdi score of two groups of psychiatric patients treated with two different types of drugs, either fluoxetine or sertraline. Okay. So here's the comparison. You have the Hamilton anxiety scale of the people on fluoxetine and the people on sertraline. So you can see here there are not much difference. Both the groups are quite happy after being treated with fluoxetine and sertraline. This is Prozac and Zoloft. So what are the assumptions of the t-test? The data is normally distributed, the variances are equal, and the two groups are independent of each other. Okay, this one is quite simple. Okay, there are two formulas for the t-test. One is this t-test formula for sample larger than 30. This is a formula for sample smaller than 30 but has equal variance. Okay. For the sake of our exam, all the exam will be using the formula on the left side. All the exam will be using the formula on the left side. You can forget about this one. Okay. So if you are doing a test between the treated group and the control group, those being given the treatment, you expect better improvement compared to the control group. The better the improvement, the larger is the mean difference between the two groups. The larger the difference, the more significant is the p-value. Okay, so please take note of that. You bagi ubat, so you expect orang yang bagi ubat tu dia dapat kesan yang lebih bagus banding kumpulan yang tidak menerima ubat. Jadi bila kita ukur, kita expect contohnya tekanan darah dia drop lebih besar banding dengan kumpulan yang tidak menerima rawatan. Jadi bila BP dia drop besar, kita expect perbezaan meannya lebih besar antara kumpulan yang menerima rawatan dan kumpulan tidak menerima rawatan. Lagi besar beza, lagi kecil nilai P. Okay. The bigger the mean difference, the bigger is the T value. So the bigger the T value, the smaller is the P value. Okay. You can see here, this one the difference is bigger. The bigger one divided by this, so they end up this one become bigger. So the bigger the difference, the bigger is the T value. Okay. The smaller is the variance. Okay. So the smaller is the variance. The smaller is the P value. Okay. Why? The smaller is the variance, the larger is the T value. The larger is the T value, the smaller is the P value. So for example, we have this cholesterol level between hypertensive and normotensive patient. Okay. We have the mean of the cholesterol level 214 for the hypertensive. The mean for the normal is 182. So the difference is 32.73. The standard deviation is 37 and 39. Okay, since sample is quite large, we use the first formula. So the first formula is like this. We put in all the data back into the formula and then we calculate. So we end up with a T value of 4.137. So the degree of freedom is 98. Why? We got 100 sample minus 2, so we end up with 98. So when we look at the T table, we can get the for the 4.137, the P value is very, very small. So doctor, what is the T table? The T table is like this. Jadual A1. Jadual A1. So you can see that we don't have 4.137.
We don't have 4.137. Why? Because the largest value we got is 3.99. So 3.99, the p-value is the p-value for 3.99 is 0.00003. But because this is one tail and we want to get for two tail, so we times 2. I repeat, the value given here is only for one tail. For us, we use a two tail test. So the one tail needs to times 2. So kali 2. So 0.0003 times 2 becomes 0.0006. Okay, therefore the p value is less than 0.00006. Okay, so based on that, we get the p value smaller than 0.05. If you are using table A3, you can also use table A3. So you can see here, we don't have 400, but we got 460. You go to the 60, so we got the T 4.137. 4.137 is larger than 3.46, so the p-value is smaller than 0.001. So the p-value is smaller than 0.001. So you can use either A1 or A3, depending on your sample size. So conclusion, P is less than 0.05, null hypothesis is rejected. There is a significant difference of cholesterol level between hypertensive and normal patient. Hypertensive patients have a significantly higher cholesterol level of 215 compared to normal tensive patient having 182. Okay, so that is the conclusion. Okay, I'm going to stop here and see the comments. Okay, so selain daripada O bulan tak ada tak ada komen lain. So I assume semua okay untuk ttest. Okay, so ttest. Pening. Okay, somehow memang susah ttest ni. Biasanya saya ngajar tu saya ngajar face to face. Ni first time mengajar virtual. Okay, Fairuz tanya 100 tolak 2 tu nilai macam mana dapat tu? Okay, so you ingat balik tadi kita sampel ada 64 campur dengan 46. So 64 36. So you ada 100. Okay, so degree of freedom is n minus 2. Degree of freedom, okay, so you don't have to worry. So it is 100 minus 2, so dapat degree of freedom 68. Okay, May Yuan tanya kita rasa pilih lebih rendah daripada degree of freedom. Yes, kita ada 98, so kita kena go down. Go down is nearest kita ada 68. Hafizah tanya, formula dan table diberikan ke masa exam? Yes, formula dan table diberikan. It is the same 10 sheet page for formula yang you download untuk amali. Okay. So sebenarnya masa exam senang je, salin je formula. Okay, tapi maknanya tak ada markah untuk formula. Okay, so tak ada markah untuk formula, hanya untuk jawapan betul atau salah. So your marks is either 100 or 0. Alright.
T sama 3.46 dapat mana? Alright. Okay, jom kita gosang balik 3.46. Saya pun satu, lupa nak share screen. Share screen. Share screen, share screen. Ttest all mine. Okay. Mana datang 3.46? Ni 3.46. Sekejap saya naik balik. 3.46. Kita dapat 4.137. 4.137. Jadi 4.137 lagi besar pada 3.46. Tapi masalah tu table kat sini tak ada. Kat belah kanan ni tak ada. Dia hanya sampai 0.01 je. Tak ada 0.0005. Okay. Jadi kita hanya ada sampai sini 3.46. So 3.46 ni adalah lebih kecil dari 4.137. Jadi maknanya kita tahu nilai P kita lebih kecil daripada 0.001. Alright. Cancel share screen. Hihi. Mei Yuan Yu, bila nak pakai A1, bila nak pakai A3? Kalau set table besar, sample size larger than 100, pakai je table A1. Anything less than 100, pakai A3. Itu saja. Kalau T 3.3, pakai pilih 3.3 lah. Sebab ada 3.30. Okay, Mei Yuan Yu. Kalau T sama dengan 3.3, kita pilih yang mana? Kita pilih 3.30. 3.30 ada dekat situ. Okay, kat table A1 ada 3.30. Alright. Okay, so now we go to the next lecture. The next lecture is about ttest. This one easier. Share screen. Asyik lupa nak share screen. Alright. Jangan risau, kita ada 75 slide. Kita baru 23. Yeah, not even wanted. Ini mampu sampai pukul 12 tak berhenti ni. Sampai pukul 12 berhenti rehat panjang makan tengah hari. Alright. Kalau ada repeated measurement. Okay, kita ada repeated measurement. Berat sebelum MCO berapa? Berat lepas MCO berapa? Okay. Macam saya berat lepas MCO mesti naik ya. Seluar pun dah tak muat. Mengajar atas kursi tak berdiri. Alright. Okay, so kita tengok repeated measurement on same individual. Formula dia pelik sikit. Formula dia adalah D. D itu adalah difference. Tolak kosong bagi standard error of mean of difference. Buat apa tolak kosong kan? Sebab nak ingatkan kamu bahawa kalau beza sebelum dengan selepas mendekati kosong, maka maknanya tak ada beza. Okay. Contohnya, kalau kita berat secara purata sebelum MCO 100 kg. Habis MCO berat kita juga 100 kg. So 100 tolak 100 jadi kosong. So tak ada beza sebelum dengan selepas MCO. Okay. Itu contohnya. Itu sebab formula dia ada kosong. Difference tolak kosong. Masalahnya nak ngirakan nilai T dia. Walaupun dia ada tolak kosong tu. Dekat bawah tu ada yang susah sikit nak kira. Okay. Apa yang susah sikit nak kira? Itu standard deviation of the difference bagi dengan square root of n. Nak dapatkan standard deviation ni of the difference, inilah kiraan dia.
Di mana jumlah beza kuasa 2 bahagi tolak dengan jumlah beza dikuasa 2 kan bahagi dengan N. Lepas tu bahagi dengan N tolak 1. So ni adalah formula dia. Jangan risau, formula diberi semasa exam. Okay, tak payah hafal. Nak hafal pun tak salah. Tapi tak perlu hafal. Contohnya, membandingkan Paras Hamdi, Hamilton Depression Score antara week 0 dan week 6 selepas rawatan dengan sertralin for a group of psychiatric patients. Okay. Ataupun membandingkan paras hemoglobin antara perempuan mengandung yang kurang darah selepas 6 minggu rawatan dengan hematinics. Okay. So, ini adalah contoh perbandingan PET test. Hamilton Anxiety Scale, week 0 dengan week 6. Kita dapati bahawa paras anxiety-nya drop begitu banyak sekali. Pada week 0 ianya 14. Pada week 6 ianya hanya 4. Maknanya selepas 6 minggu rawatan dengan ubat, mereka menjadi begitu tenang sekali. Dan ianya adalah signifikan. P-value-nya adalah signifikan. Yang susah adalah macam mana nak kira manual. Ni soalan standard keluar dalam ujian peperiksaan dalam MCQ. Okay. Okay, macam mana nak kira? Kita bagi contoh ni. The measurement of the systolic and diastolic blood pressure was done 2 consecutive times with interval of 10 minutes. You want to determine whether there was any difference between these two measurements. Okay. So there is no difference of the systolic blood pressure between the first time 0 and the second measurement time 10 minutes. So that's the null hypothesis. So null hypothesis tidak ada beza tekanan darah sebelum dengan selepas rehat 10 minit. Ini adalah ukuran dia. Ini banyak lagi saya terangkitkan dia. Dia banyak sampai ada 36 dataset. So ini tekanan sistoli pada minit kosong. Ini tekanan sistoli selepas 10 minit berehat. Kita dapatkan beza dia D dan bezanya dikuasa 2 kan D squared. Bila dah dapat tu semua, kita jumlahkannya. Bila kita jumlahkan, beza D adalah 112. Beza D dikuasa 2 kan 1842. Kita ada 36 cerapan. So, bila kita ada 36 cerapan, maka secara puratannya beza tekanan darah adalah 3.11 mm hydrogram. Macam mana kita dapat? Kita ambil beza 112 bagi dengan N 36 dapat 3.11. Macam mana nak dapat standard deviation-nya? Kita ingat balik formula tadi, iaitu jumlah D dikuasa 2 kan tolak jumlah D dikuasa 2 kan bahagi dengan N. Okay, so the sum of D squared, the sum of D being squared. Okay, so 112 kuasa 2 dengan 1842. Kita masukkan dalam formula. Dapat standard deviation-nya 6.53. Jadi 6.53 ni kita bagi dengan square root of N. Kita N dia 36. Square root of N 36 dapat 6. 6.53 bagi dengan 6. So 3.11 bagi dengan 6.53 bagi dengan 6. Kita dapat T 2.85. So again, T 2.85. N dia 36. So bila N 36, maka degree of freedom dia adalah 35. Kita akan tengok table A3. Kita tengok table A3. Kita tak ada 35, tapi kita ada 30. Sorry, bini saya panggil anak. Okay, so table A3 dapat ni bahawa nilai kalau T 2.858, nilai P nya antara 0.01 dan 0.005. So dia kat sini. So 0.01. So P adalah lebih kecil daripada 0.01. P adalah lebih kecil daripada 0.01. So ini dia. P lebih kecil daripada 0.01. Nak kucing nak?
Okay, so conclusion. Kalau T 2.858, maka P adalah lebih kecil daripada 0.01. Null hypothesis rejected. So conclusion you boleh buat, there is a significant difference of the systolic blood pressure between the first and second measurement. The mean average of the first reading is significantly higher by 3.11 plus minus 6.53 compared to the second reading. Okay. Or you can say the other way around. The mean average of the second reading is significantly lower by 3.11 compared to the first reading. Okay, so that is a PET t-test. I'm going to stop here. I'm going to see whether got any question or not. Dengar show conversation. Okay. Bila pakai minus 1, bila pakai minus 2? Tengok formula. Tengok formula. Okay, trik dia macam ni. PET t-test ada satu grup je sebelum dan selepas. PET t-test ada satu grup saja sebelum selepas. Therefore, degree of freedom dia minus 1. Student t-test kita ada dua grup. Okay, student t-test kita ada dua grup. Therefore, minus 2. Okay, so bila ada satu grup, minus 1. Bila ada 2 grup, minus 2. Bila ada 3 grup, nanti kita akan minus 3. Alright? Okay. So, saya type je. So, PET. Minus 1. Students. Minus 2. Alright. Okay, so that is the story with student t-test, PET t-test, and now you think just now pening. Next one you're going to die. Why are you going to die? We are going to do ANOVA. You are going to do ANOVA. Banyak angin. Okay, let's go and finish the ANOVA. Okay, sebelum you all panic bila dapat ANOVA ni, ANOVA ni kita tak akan suruh you kira manual. Especially for group student berbayar ni. Korang bayar mahal, jadi kita tak akan tanya ANOVA masa exam. Kalau korang full time, kita orang tanya. Alright, so cuma nak tahu, kita ajarnya hanya untuk tahu saja. Okay. ANOVA ni short form. ANOVA ni adalah short form. Ini adalah short form untuk analysis of variance. Pagi tadi pukul 8 keluar. Bicik teh tarik. Simpan dalam bekas. Nak ngajar ini. Alright. So analysis of variance ni, it is an extension of the student's t-test. Student t-test compare dua grup, ANOVA compare lebih daripada dua grup. So kalau you ada dua grup je, pakai t-test. You ada lebih daripada dua grup, you pakai ANOVA. Okay. Apa yang dibanding juga sama, iaitu membandingkan mean. Yang dibandingkan adalah mean. Sorry. Nak ngelakkan batuk. Alright. So contohnya, kita ada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okay. Kita ada bangsa. Lepas tu kita nak banding apa? Kita nak bandingkan tinggi. Yang mana lagi tinggi? Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke atau lain-lain? Okay. So itu adalah perbandingan mean antara lebih daripada dua kumpulan.
Okay, real life contoh, kita bandingkan kolesterol antara bus driver, bus conductor dengan taxi driver. Kajian ini telah dilakukan pada tahun 1994. Masa tu saya kerja kat Rembau. Habis semua taxi driver, bus driver dia tahan buat test urin. Kesian saya terpaksa jalan kaki daripada Central Market balik rumah dekat Gombak. Okay, sebab hari tu semua bas tak ada. Alright, so tapi kajian tu membuktikan bahawa yang kolesterol paling tinggi adalah bawa teksi, diikuti oleh pemandu bas. Yang kolesterol paling rendah adalah bus conductor. Tak payah buat kajian pun kita tahu. Kita tengok badannya. Okay. Orang bawa teksi besar, orang bawa bas besar sikit, orang bawa orang jadi konduktor kecil. Kalau orang konduktor tu besar macam saya, tak boleh nak pungut tiket bas. Okay. Next one, mean systolic pressure antara Melayu, Cina, India dan lain. So mean systolic pressure tu continuous data. Kita ada lebih pada 2 kumpulan. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain. So ada 4 kumpulan. Itu kita adalah contoh bagaimana nak bandingkan menggunakan ANOVA. Again, there are some assumptions, same thing like ttest, normally distributed, equal variances. They are of different groups. One cannot join all the other group. Kalau kau bus driver, tak boleh jadi bus conductor. Okay. Here are some examples. Kita dapati bahawa berat bayi yang lahir pada housewife, office worker, field worker tak ada beza sangat. Semua sama je, 2.7 kilo, 2.8 kilo, okay? Tak ada beza. Okay. So, ANOVA ni kita tak pernah, kita tak pernah minta student calculate manually. Kita cuma tunjuk je macam mana ianya dilakukan secara manual supaya you all faham dari mana asal usulnya kiraan ANOVA ini. Contoh yang diberikan, kita ada 3 jenis mesin. Mesin 1, mesin 2, mesin 3. Daripada mesin 1, mesin 2 dan mesin 3 ni, kita ada 45 sampel. 15 sampel untuk tiap-tiap satu mesin. Kita tengok secara purata masa yang diperlukan berapa lama. So, secara puratanya masa yang diperlukan adalah 22.71 saat. Ini adalah masa purata untuk kesemua 3 mesin. Kalau kita lihat masa untuk tiap-tiap satu mesin, untuk mesin nombor 1, dia yang paling tua, 25 saat. Mesin yang kedua, dia taklah tua sangat, taklah muda sangat, 23 saat. Mesin yang paling baru, 21 saat. So, lagi baru, lagi cepat dia siap. Lagi lama, lagi lambat dia siap. Jadi, kita nak membuktikan bahawa mesin 1, mesin 2 dan mesin 3 ni tak ada beza sangat masanya. Okay. Jadi, first kita kena kira adalah SSB. SSB adalah sum of squares between groups. Macam mana nak kira? Kita kena kira ikut macam ni. Kita ada grand mean. Grand mean kita adalah 22.71. Kita ada mean untuk mesin 1, 24.93. Mean untuk mesin 2, 22.61. Mean untuk mesin 3, 20.59. So, apa akan jadi? Semua ini tolak dengan grand mean kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Nak hilangkan simbol negatif. Maka untuk mesin 1 kita dapat 4.9, mesin 2 kita dapat 0.01, mesin 3 kita dapat 4.5. Sebab each one ada 15 sampel, so 15 darab each one of this time. So 15 darab 4, 15 darab 0, 15 darab 4. Dapat SSB, sum of squares between groups, 141.492. So, besar. Ada besar bezanya. Nampak benar beza mean antara kumpulan berbeza dengan mean keseluruhan. Okay. Tapi kita kena bandingkan dengan dia punya CCMPRY. So, kita akan tengok variability of the individual observations.
So individual variability of the individual observations, you tengok dekat mana? You tengok kat MSE. MSE ni dipanggil sebagai mean square error. So macam mana kira mean square error? Mampus kalau tanya masa exam. Sebab apa? Kita kena kira semua 45 sampel. Kita cari mean difference for each machine. Sorry, kita cari mean untuk tiap satu mesin dan dapatkan beza tiap satu cerapan dengan mesin tersebut. So biasanya kita buat table macam ni, nak kira memang mampus kalau dapat masa exam. Tak sempat buat. Banyak benar kiraan. Okay. Dan formula untuk kira MSE tadi adalah 1 bahagi dengan N tolak K. K itu adalah bilangan kumpulan, N tu jumlah keseluruhan. So kita ada 45, 1 bahagi 45 tolak kumpulan. Kumpulan ada berapa? 3. So 1 bahagi dengan 45 tolak 3. Jadi bagi 1 bagi dengan 42. Okay. Lepas tu kita kan juga akan cari beza tiap-tiap satu dan masuknya ke dalam ni. So kita ada 3 kumpulan, maka kita ada 3 kumpulan tu kat sini. Okay, memang complicated. So kita tengok sekarang ni. MSE adalah 1 bahagi dengan 40. Okay, ni 45 tolak 3 dapat 42. Yang Xij tolak X tolak min per ni, kita dapat nilai sedemikian. Okay, 12.8 campur 9.4 campur 11.1 dapat 33. So 33 bahagi dengan 42 dapat MSE 0.7948. Okay, tengok ni Ini adalah beza tiap-tiap satu cerapan berbanding dengan mean kecil dia, lepas tu dikuasa 2 kan. Tu dapat 12, 9 dengan 11. Okay, lepas tu kita sekarang ni kena rujuk kepada nilai F. Okay, so nilai F tu adalah F sama dengan sum of squares between group bahagi dengan MSE. Okay, bahagi dengan MSE. So sum of squares between group ni kena bahagi dengan degree of freedom dia. So kita ada banyak kumpulan, kita ada 3 kumpulan. 3 kumpulan tolak 1 dapat 2. So SSB bahagi dengan 2 bahagi dengan MSE. So dapatlah nilai F. Dan nilai F tu kita kena rujuk balik kepada, iaitu kita dapat nilai F nya adalah 89.015. So 89.015 tak ada, jauh sangat. So nilai P nya adalah sangat-sangat kecil. So kita dapat, kita hanya perlukan batas kemanaan 5.18, tapi kita dapat 89. So ianya sangat-sangat signifikan. Keputusannya, ada perbezaan masa yang signifikan antara mesin tu, maka mesin 1 adalah paling lambat, mesin 3 adalah paling laju, mesin 2 tengah-tengah. Berapa kan nilai P yang sebenar? Nilai P yang sebenar adalah 0.0000000000008. Okay, sangatlah kecil. Okay, jadi saya nak tekan actually, ANOVA tak payah tahu kira. Masa exam kita tak bagi pun jadual untuk ANOVA. Jadi tak payahlah risau. Anda cuma kena tahu konsepnya saja. ANOVA tu kira untuk lebih daripada 2 kumpulan. Ianya adalah perbandingan min lebih daripada 2 kumpulan. Lepas tu anda cuma kena tahu apakah yang dimasukkan sum of squares, SSB, mean square error, MSE, dan juga F statistik, dan juga P value. Okay? Alright.
Jom kita tengok soalan. Okay, sure, I'm not going to answer that one yet. Sample size lain untuk 3 group macam mana? Itu I'm not going to ask now. I think that one the sample size punya lecturer akan ajar. Yang 12 grup jawatan ni kita tak pakai 12 grup jawatan. Biasanya grup jawatan kita yang lala kita akan pecahkan, kita akan kumpulkan jadi 3 kumpulan saja. Kita tak boleh nak pakai 12 grup jawatan sebab nanti sampel untuk tiap-tiap kumpulan jawatan tu tak cukup ramai. Unless you boleh dapat 50 orang, 40 orang untuk tiap-tiap satu kategori jawatan. So kalau 12, you kena ada 480 sampel. Okay. So kalau ada 12 grup jawatan ni susah nak analisa. So lain-lainnya kita akan drop kepada 3 atau 4. Bukan tak boleh buat, tapi you need a large sample size. Okay. You can try to use ANOVA kalau you ada sample size. Alright. Okay. So the good news, as I said before, ANOVA tak keluar exam. ANOVA tak keluar exam. Okay. Yang keluar exam adalah ujian perkadaran. Okay. Saya akan tunjukkan ujian perkadaran. You akan rasa pelik sebab you akan rasa ujian perkadaran ni sama macam chi-square. Tapi ianya menggunakan jadual taburan normal, jadual A1 tu sebab kita ajar sekali dengan ttest. Kalau rasa dah trauma tu tak apalah. Yang ini tak dapat follow pun tak apa. Just rehat, tarik nafas, sembus. Saya bertekak pun dah tak ada suara dah. Oops, tak ada. Okay, sekejap saya cancel sekejap. Sekejap saya akan cari PowerPoint tu balik. Ujian perkadaran. Okay, I'm going to open up the file directly from the website.
Okay, very sorry about that just now. Okay, I'm going to share screen balik. Any question? Tak ada, eh? Okay. Fairuz tanya, essay nilai dia kena interpret ke? Untuk apa? ANOVA ke ttest? Okay. Somebody playing with the recording button. Tak apa lah. Untuk okay, ttest kita akan okay. Soalan untuk final exam macam saya cakap ada 5 je. A, B, C, D, E. A, what is the suitable what is the null hypothesis? B, what is the suitable statistical test? C, do the statistical test. D, is the null hypothesis rejected or not? Y, E, conclusion. So you cuma kena interpret nilai T, adakah ianya signifikan atau tidak. So nilai T tu you kena convert ke nilai P, then you gunakan untuk jawab soalan D. Soalan D kata adakah null hypothesis tolak atau tidak. Kalau P lebih kecil daripada 0.05, yes, null hypothesis rejected. P lebih besar daripada 0.05, no, null hypothesis is not rejected. Why? Because P is larger than 0.05. Itu saja. Alright. Okay. So next one is the final lecture for ttest, which is ujian perkadaran. Okay. Ini kalau ANOVA tak keluar exam, yang ini keluar exam. Proportionate test dia keluar dekat UBA one best answer. Every year keluar. So you just kena hafal je. Ujian perkadaran adalah 2x2 dichotomous. So contohnya vaccinated atau tidak banding dengan dapat penyakit atau tidak. Okay. You nak buat kajian di kalangan golongan anti-vaksin. Golongan anti-vaksin ya atau tidak. Dapat jangkitan COVID-19 ya atau tidak. Macam tu. Okay. So itu adalah ujian perkadaran yang biasanya you gunakan sampel yang sangat besar. Contohnya kita punya sampel kita buat kajian pasal measles dekat Malaysia. Golongan menerima vaksin measles dan golongan tidak menerima vaksin measles. Ada tak kaitan dengan masalah dapat jangkitan measles. Okay. So ini adalah formula dia. So basically formula dia you kena kira je. Apa yang nak kira? Kita nak kira Z. Apa yang dibandingkan kadar penyakit dari kalangan golongan pertama tolak dengan kadar penyakit di kalangan golongan kedua. Lepas tu masukkan PO dengan QO dan kita dapatkan kiraan dia. So PO dan QO ini adalah cara dia nak dapatkan PO dan QO. Okay. Sebenarnya PO dan QO ni benda yang mudah. Dia benda yang mudah. Oleh itu saya ada buatkan sampel dia. Okey, ni syarat-syarat untuk menerima ujian perkadaran. Okey. Saya ujian perkadaran hendaklah sampelnya at least 10 success, 10 failures. I'm not going to worry about that. Okay, so here's an example. Kita ada masalah worm infestation di kalangan pelajar perubatan. So rate of worm infestation for males is 0.3, rate of worm infestation for females is 0.23. Okay, null hypothesis no difference of worm infestation. Okay, so ini adalah yang kita tengok.
So bila dia kata P1 dengan P2, P1 is the rate of the disease among male group, P2 adalah rate of the disease among female group. So 30% dengan 23%. Bila dia kata PO, PO adalah the rate of the disease overall, QO adalah rate of those without the disease overall. Ulang balik, P1, P2 rate of the disease in the respective group. P0 is the rate of infestation in the whole group. QO is the rate of not being infected in the whole group. Okay. So you tahu ini, masukkan nilai ni semua ke dalam formula. So kita tahu PO tu apa? PO tu adalah 0.265. Kita tahu QO apa? QO adalah 0.735. Okay. PO 0.265, QO 0.735. Masukkan dalam formula Z. Z sama dengan P1 tolak P2. P1 0.302. P2 0.231. Okay, masukkan PO dan QO. Ni PO, ni QO. Sorry, ni QO, ni PO. Okay. 1 bagi dengan N1. Sempurna. 1 bagi dengan N2. 104. Okay. Everything kita square root kan dapat 1.13. So 1.13 maknanya tak signifikan. Kenapa? Kita syaratnya naklah 1.96. Okey. Kita nampak sini 1.13 dapat P value 0.01271. So therefore it is not significant. 1.14. Alright. So P0.2542, none of this is not rejected. Alright, and with that, we finish the important lectures. Agak laju. Tengku Anas, P1, PO, QO. Okay, kita ulang balik. P1, PO, QO. Ini je yang penting. Sebenarnya masa exam, apa kamu buat? Kamu lukis balik table ni. Bila kamu lukis balik table ni, kamu akan dapat PO, QO, P1, P2. Terus automatik boleh kira Z. Tak payah nak kira-kira pakai formula. Formula ni buat sakit kepala je. Ni formula ni buat sakit kepala je. Daripada kira pakai formula ni, you kira pakai table. So ingat PO tu the rate of the disease in all of the group. QO is the rate of non-disease in all of the group. So the rate of the disease in all the group 0.265. The rate of the disease, the rate of non-disease normal, the rate tak ada penyakit di kalangan semua 0.735. Okay, so ini dia. Yang bawah tu jumlah tu. So itu PO and QO. P1 dengan P2 the rate of the disease among group 1. P2 the rate of the disease among group 2. So 0.302 dan 0.231. Okay. Alright. Okay. And with that, we stop for now. Kita break for lunch. Kita sambung balik 12.30. Boleh? Kita sambung balik 12.30 sebab lepas ni semua SPSS. Alright, 12.30. Okay. Oops.